Danas ću napraviti kuglov sa suvim voćem. Ukoliko ste ljubitelji ovakvih vrsta kolača sa suvim voćem pa i orašastim plodovima, ovo je zaista fantastičan recept. Ne samo što je ukusan, već se i napravi na veoma jednostavan i brz način. Dobrodošli u moju kuhinju. U činiju staviti 5 belanca i dodati vrlo malo soli. Zatim penasto umutiti i postepeno dodavati 250 g šećera i 1 kesicu vanilin šećera. Kada su se belanca ovako čvrsto umutila, sada je potrebno dodavati jedno po jedno žumance i mikserom samo malo kratko izmešati. Zatim dodajte sljedeće i tako dok ne utrošite sva žumanca. Nikako nemojte mutiti dugo kako belanca ne bi splasnula. U smesu je sada potrebno dodati 1 supenu kašiku ulja i 1 supenu kašiku soka od isceđenog limuna. Zatim opet kratko samo mikserom promiješati i sjediniti limun i ulje sa ostalim sastojcima, a zatim u 250 g senčanskog glatkog brašna tip 400 dodati pola kesice praška za pecivo. Promiješati, a zatim postepeno brašno dodavati u prethodno umućenu smesu. Ovu smesu je sada potrebno da ručno umutite da li špatulom, da li varjačom ili ovom mućkalicom. Uglavnom ova smesa se više ne smije mutiti sa mikserom. Brašno dodajete postepeno, naravno umutite da ne ostanu krutvice. I ovo je gustina koja treba da bude. Ova smesa i treba da bude gušća zato što se stavlja suvo voće i ako bude smesa retka onda će voće splasnuti na samo dno. Dodat ću 100 g suvih brusnica, 100 g suvog grožđa, dodala sam vrlo malo suvih kajsija, a zatim i krupnije iseckanog lešnika i badema. Što se lešnika i badema tiče, dodajte po želji otprilike između 50 i 100 g. Zatim sve ovako jednostavno sjediniti i kao što rekoh, vidite kako je smesa gusta, baš takva i treba da bude, jer se prilikom pečenja neće desiti da suvo voće i orašasti plodovi padnu na samo dno kolača. Ovo je kalup za kuglov koji ja uvek koristim i potrebno je da ga maslacem ili margarinom dobro podmažete svugdje u svaku poru kako se ne bi desilo da kuglov prilikom pečenja se zalepi. Zatim dodati 1 ravnu kašiku brašna i ovako vrtiti u krug da se brašno svugdje po kalupu rasporedi. Višak brašna istresite u neku činiju. Zatim sipati u krug smesu i poravnati koliko je moguće sa kašikom. Redno je potrebno uključiti prethodno na 170 stepeni da se ugre, a zatim staviti kuglov da se peče. Meni je bilo potrebno tačno 50 minuta. Ukoliko smatrate da vam je redna slabija, probajte čačkalicom i možete peći još nekih 5 do 10 minuta duže. Ovako treba da izgleda pečeni kuglov i potrebno je ostaviti jedno 15 do 20 minuta da se prohladi, a zatim ovako jednostavno na činiju ga okrenuti i izvući iz kalupa. Kao što vidite, veoma lako se izvlači iz kalupa samim tim što smo podmazali sa maslacem ili ti margarinom i brašnom. Kuglov ostaviti da se potpuno ohladi i kada se kuglov ohladio, od gore posuti sa šećerom u prahu u koji ste dodali kesicu vanilin šećera. Ne znam šta bih vam rekla više nego da je ovo zaista savršenstvo ukusa. Ovaj kuglov kada dobro prekrijete ili čuvate u nekoj dobro zatvorenoj kutiji može stajati po nekoliko dana, a što duže stoji on je sve mekši i sve lepši. Ja vam želim prijatno.